नमस्कार भाई मन केन्ता अछस बरबस बोली गिनासा तो भाई मन आज देखे भी हम तमिलनाडु कुकड़ा मन सबू छुआ बार करला আছে तो भाई मन चलो देखवा এটা গোটে কাম तमिलनाडु में है तो भाई मन देख पाते है बस पांचटा छुआ बार करला আছে तो भाई मन भीतर देखे भी कुकड़ा मन हमर सबू पिला फुटेला আছে तो भीतर जगल होছে যেমতি আছে ভিতরে ছোট তো দেখতে পাওয়া আমার প্রাথমিক কুকুড়া তামিলনাড়ু ওসিল লাইফ তো ভাই মানে মিশা ছোট ছোট দেলা আছে বড়িয়া কোয়ালিটি ভাই মস্ত কোয়ালিটি তো কুকুড়া দেখতে অনুমান করতে পারছ কেমন কোয়ালিটি কুকুড়া আছে तो भाई मन कुकड़ा छुआ नहीं कि गोटे मिनिमम 1.5 मास गले आम सेलिंग आसी एबे एबे रघुता गोटे का वैक्सीन देबु गोटे का वैक्सीन देलु छे तो भाई मन बढ़िया আছে तो भाई मन इधर से हमर ओसी लगाय तमिलनाडु ओसी लाई ए नोटा छुआ देला আছে भाई नोटा छुआ देला बढ़िया क्वालिटी छुआ आइटम छा तो भाई मन देवा भीतर रखलो चारटा तो भाई मन बारे আছে आज থেকে ব্যবসা तो भाई मन এটা একটা আমার ওসি লাই তামিলনাড়ু ওসি র এমিসা সাদরা চুয়া দেলা আছে ভাই मन बढ़िया क्वालिटी चुआ मस्त क्वालिटी बड़े एक्टिव जागा जैसे दुई तक चलुवे तो भाई मन देखला भीतर हमर बारे আর বললে নি তামিলনাড়ু বাকিটা তো সেলিং করলো আর যত সেলিং না এলাটা আছে তবে এমসা সেলিং अवेलेबल আছে এবে দেখ পারতে আর কুকুড়া মন সব বড়িয়া কোয়ালিটি গঞ্জা है तमिलनाडु পড়ে রাইটা মস্ত আছে ভাই দেখতে রাস আন্ধ্রা ভিডিও এটা দেখা বড়িয়া কোয়ালিটি আন্ধ্রা কোয়ালিটি এটা 3 পিস বাটলা আছে তো ভাই দেখতে রাস সব আছে बारे बारे भूल नहीं आदो तो सब ही लगा नहीं आत तो देख पाते हो साइड साइड के देखा देती वो लोग लगा बढ़िया क्वालिटी भाई माँ यदि क्या दरकार बोले आशा नहीं पार बस सबाई ब्रिडिंग का जान रहे लोग गंजा আমার ব্রিডিং সর লাভে যদি কাকে ব্রিডিং আছে বললে দরকার আছে বলে আশা গাঁজা এটা 7500 ভিতর মিল যাইছি बढ़िया तमिलनाडु ब्रेड है ऑनलाइन मंगेला गांजा है भाई वन ये देखो तमिलनाडु ब्रेड रा ब्लैक स्किन है इटा ब्लैक स्किन बढ़िया क्वालिटी गांजा है भाई वन 3000 भीतर मिल जाइसी गांजा 3000 भीतर अवेलेबल আছে मिल जाइसी बढ़िया गांजा है भाई तो भाई वन बाहर याद की बात देखे जैसा तो भाई मन गंजा मन देख सकते हैं आप 3000 भीतर मिल जाए गंजा मन बढ़िया क्वालिटी तमिलनाडु में गंजा मन फुल क्वालिटी गंजा मन এটা मन 3000 से बेसी भीतर मिल जाए डिस्काउंट देती आंध्रा गंजा भाई मन এটা 1000 টাকা भीतर मिल जाए गंजा बढ़िया क्वालिटी गंजा है भाई मन देखते रहो तमिलनाडु ब्रेड रा आसे सब बढ़िया क्वालिटी गंजा बना दे भाई तो भाई मन आज ऐसा आगे आपने देखे भी आ रही जब खुला छड़ देलु छे बारे वाला खुला नहीं तो भाई मन देख पर छोटे छोटे 800 900 भीतर मिल जाए तमिलनाडु ब्रेड रा এটা आते भाई मन आगे आता आज देखे ऐसा बस छोटे छोटे आम भाई मन 1000 टाका भीतर मिल जाए सीट आम तार प्राइस 1000 टाका लगा बढ़िया क्वालिटी गंजा बनाई भाई मन आमर ओसिल माई गोटा আছে आवरी देखाई तुमके আছে भाई मन बढ़िया क्वालिटी छुआ माने देखा भाई मन बढ़िया क्वालिटी छुआ इटा आज 1.5 मास गले सेलिंग आसी खाली चिप्स साल साइज प्रकार আছে বলে नहीं पारबा तो भाई मन का बढ़िया क्वालिटी तो
भाई मन देखा भी आर गोटे आम रसुल पाई गोटे आसे पाए बुलानी तो भाई मन देखा तामिलनाडु रईटा मिसा तो गोटे वैक्सीन देवे तो 6टा छुआ आसे तो भाई मन এটা 2 মাস ভিতরে এটা সেলিং হয়ে যাইছে তো কাগজ কাকে দরকার বললে চিপস সানসাইজার দরকার বললে মিলে যাইছে এটা আমার তো ভাই मन দেখলা আমার কেনতা কোয়ালিটি গুলো আছে তামিলনাডু পেট্রো যদি কাকে দরকার আছে বলে ভাই मन এমনি अवेलेबल আছে 1000 টাকা 500 টাকা তাল স্টার্টিং আই তুমি কোন সাইজ নেব বলে সাইজ অনুসারে কই হবো তো ভাই मन দেখলা বড়িয়া কোয়ালিটি মনে আছে যদি কাকে দরকার আছে বলে আসা তো ভাই मन আমার ভিডিও কেনতা লাগলা রইলি নি নমস্কার আমার চ্যানেলকে টিকে সবস্ক্রাইব করে দিয়াস আমার সঙ্গে জড়ি করবা তো ভাই मन এন্তি আমি কুকুড়া মন আমার যে চিপস মন দেবাই তোমাকে আমি কইতে দেবো কাকে দরকার আছে বলে আসা তো রইলি নি নমস্কার ভাই मन।